amat-amat. Parang adik-adik. Yan, diba ganyan? Hindi, ipakita mo yung lubid yan, lubid. Ba? Connect ganyan. Ba? Ginaguyod na ba? Ginaguyod na, champion. Champion, ginahila champion. Sa surf. 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 Yan o, champion. Legi King. Ato kang King. Hindi. Oh. Ah. Oh, ha? Oh, copy, over. Copy. Yo! Goodbye, Philippines! Amerikano! Saan dyan yung Pinoy? Ha? Pinoy? Ha? Third mate? Mid. Ha? Chip mid. Pinoy? Kahoy raw, bilang ko, no? Kahoy raw, ah. Yan. Yung sahig nila. Crates mo na. Oh, mas mahal kaya Ah, yung sahig. Tabla kaya Mahal yan. Hindi yan ordinaryong kahoy. Yan ordinaryong kahoy. Over. Yes, bakit? Yung dalawa? Tatlo? Official? Magaling ah. Kapitan oh. Ano yung kapitan, no? Oh. Kasi ito chipmate isa. Ito segundo. Foreigner. AB nila. AB, Pinoy. Hindi. Foreigner. Masarap. Champion, Galiano. Oiler. 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 Ah, may tipis grilyo. Puta. Nadoan na biyahan nun. Aso-aso lang daw ah. Puta, magpunti ka ng damit. Buti lang, puti ka. Kung hindi ka nakita. Wala. Ito lang nakita talaga yung puti. Ano yun? Charcoal! Yun. May sangat meron. Magaling yung Uber. Magaling yung ano? Ito pala isa. Magaling yung malayan tag. Gusto mo isa na iwan. Malayan. Taga-ano rin dyan, taga-dubi. Hindi na yan. Malayan tag. Yung fender nila. Lepe nila sa lura. Prendisyon. Segundo yan, segundo. Oh. Sabi nga mo. Hindi ka bu. Kaya mo ba to? Yung kayang buto, kayang buto. Tara na, taba. Si Benson sabi nga doon.